mengikut berlila di Jagannath Puri. Si Sanatana Goswami menemui si Chaitanya Mahaprabhu di Jagannath Puri. When he was returning from Vrindavan to Jagannath Puri on the way, due to continuously fasting and drinking forest water in his body, the boil came and itching is happening, water is coming from that boil. And I think it is better to give up this body. Dan ketika si Sanatana Goswami, ketika beliau balik dari Vrindavan ke Jagannath Puri, dan karena kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak, dan juga meminum air yang ada di selokan dari air hujan seperti itu yang terkontaminasi, kadang-kadang akhirnya dia begitu banyak batal bintik-bintik dan gatal-gatal di sekujur tubuhnya sampai bahkan bernanas seperti itu. Dia merasakan bagaimana badan ini tidak berguna, saya ingin melepaskan badan ini seperti itu. Those are Premi Bhaktas, those are pure devotees, they are only living how to serve Guru and Krishna, not for their bodily pleasure they are living in this material life. Ini kita yang bisa dapatkan bagaimana penyembah murni hanya dia ingin menggunakan badannya untuk melayani Krishna, bukan untuk kegiatannya untuk badan, tapi melayani Krishna. Sanatana Goswami considering Chaitanya Mahaprabhu, his residence is in a different side, Jagannath temple's right side. I cannot go to see Chaitanya Mahaprabhu continuously, and also sometimes I cannot go to Jagannath temple. So better to give up body. Dan Sanatana Goswami juga berpikir, si Chaitanya Mahaprabhu tinggal di dekat Jagannath Puri, saya tidak bisa mengunjungi, datang ke tempatnya si Chaitanya Mahaprabhu. Pada saat yang sama saya tidak bisa masuk ke Jagannath Puri. Karena itulah apa arti badan ini, apa arti hidup ini. Lebih baik saya mati saja seperti itu. And they're so humble, Goswamis, they're naturally humble. Even that they feel themselves unqualified to walk on the main road of Jagannath temple. Bahkan beliau sangat rendah hati. Bahkan para Goswami seperti Sanatana Goswami merasa tidak pantas untuk berjalan di depan tempel Jagannath seperti itu. So when we are going to Jagannath Puri, we are competing with each other. How to enter the temple? Now how can I see Jagannath first? But they never feel like that. Tetapi sebaliknya kita yang datang ke Jagannath Puri kadang-kadang sangat percaya diri, berpikir bagaimana saya bisa masuk ke Jagannath Puri. Tidak pernah berpikir seperti Sanatana Goswami. Perasaannya, saya tidak pantas untuk melewati Jagannath Puri seperti itu. Always they feel themselves disqualified. Selalu beliau berpikir saya tidak mempunyai kualifikasi untuk itu. They always feeling, when a devotee always feeling that I am disqualified, and natural humbleness arises. That means this is Guru and Krishna's blessing, mercy. Ketika seorang penyembah selalu berpikir bahwa dirinya tidak berkualifikasi, maka secara alami di sana ada karunia dari Guru dan Krishna. Although a devotee have all sort of qualifications, but by the mercy of Guru and Krishna, you always feel I am a disqualified person. Sekalipun sebenarnya penyembah mempunyai begitu banyak kualifikasi, tapi atas karunia Guru dan Krishna, dia berpikir dirinya tidak berkualifikasi. According to material aspect, we are qualified, but according to Golok Vrindavan standard, we are not qualified. Dalam ukuran dunia material, mungkin seorang itu mempunyai kualifikasi atau penyembah itu mempunyai banyak kualifikasi. Tapi dibandingkan ketika bandingkan dengan penduduk di Vrindavan, Goloka Vrindavan, tidak ada artinya sama sekali. The gopis, they're expert in all art, all sort of services. They're so expert. Yeah. Their expansion of Radharani. Para gopi begitu ahli dalam segala hal, segala seni apapun. Para gopi ahli, karena para gopi adalah ekspansi dari Srimati Radharani. Yeah, when we compare ourselves in this material world with someone, then we feel ourselves qualified. If I compare with you, then I may feel I am more qualified than him.
If you compare with gopis, with eternal associates, then we can understand our position. Ketika kita bisa membandingkan dengan orang yang di dunia material ini, oh mungkin kita berpikir, oh saya berkualifikasi dibandingkan mereka. Tetapi kalau kita bandingkan diri kita dengan para gopi, apa yang terjadi? Maka tidak ada artinya kualifikasi yang kita punyai. Those are Prema Bhaktas, they know the qualifications of eternal associates. Therefore, they always feel themselves naturally humble. And also, Guru Krishna's mercy is with them. Jadi penyembah yang dalam posisi mengerti tentang prema bhakti itu, dia secara alami dia merasa rendah hati seperti itu, dan dia tahu posisi yang sesungguhnya karena beliau selalu dapat karunia Guru dan Krishna. Yeah. Therefore, a sincere devotee always try to consider his own position. Karena itulah penyembah yang tulus hati, yang tulus hati mengerti posisi dirinya yang sesungguhnya. Like Prabhupada used to say, because once one devotee is asking to Prabhupada, so many devotees are falling down, so I have fear also, I may fall down. Prabhupada said, yes, always we are in fall down position. Sometimes we are coming to Krishna consciousness. Most of the time we are in fall down position. Ada cerita murid Srila Prabhupada mengatakan seperti ini, oh Prabhupada, begitu banyak penyembah yang jatuh, saya juga takut suatu saat saya jatuh. Dan Prabhupada menjawab, kita sudah terjatuh sebenarnya, entah bagaimana kadang-kadang kita bisa datang ke kesadaran Krishna ini. Sebenarnya kita dalam posisi yang jatuh. Yeah, therefore we have to always consider our position by remembering Guru and Krishna, how fallen we are, but they are giving us chance to serve. Karena itulah, karena karunia Guru dan Krishna, kita dikasih kesempatan sebenarnya mengucapkan nama suci dan melayani beliau. Sebenarnya kita harus selalu mengingat posisi kita yang sesungguhnya dalam keadaan jatuh. Yeah, this is the blessings we receive from Guru and Krishna. Immediately we can realize our position. When we receive blessings from Guru and Krishna, we can realize our position. Okay, my position is in this level. Kalau kita selalu menerima karunia dari guru kita, maka kita akan menginsapi posisi kita yang sesungguhnya. So Sanatana Goswami think, no, it is better to give up body, because I can see Jagannath and also I can see Chaitanya Mahaprabhu. Dan si Sanatan Goswami merasakan, karena saya tidak bisa melihat si Jagannath, dan pada saat yang sama tidak bisa melihat si Chaitanya Mahaprabhu, lebih baik saya bunuh diri saja. So Chaitanya Charitamrita Lila, 4th chapter, 9 verse. Jadi kita bisa mengikuti Chaitanya Charitamrita Antya-lila bab 4 dari sloka 9. Jagannathar sevaka phire karya anurodhe, Jagannathar sevaka phire karya anurodhe, tar স্পর্শ হইলে মোর হবে অপরাধে, তার স্পর্শ হইলে মোর হবে অপরাধে। The servants of Lord Chaitanya, Lord Jagannath, servants of Lord Jagannath generally move about tending to their duties, but if they touch me, I shall be an offender. Artinya, para pelayan si Jagannath umumnya selalu hilir mudik ketika dia mau melakukan pelayanan bakti. Tetapi ketika seandainya mereka tersentuh dengan diri saya, maka saya melakukan kesalahan saya. Sanatana Goswami had fear, this fear. He is so humble, he was thinking himself that I am born in a lower caste family, no one should touch me. And there are especially Jagannath's pujaris. If they touch me and they go inside to temple, then it is a great offense. Dan si Sanatana Goswami merasakan rasa takut di sini karena begitu rendah hatinya. Kalau khususnya pada pujari Jagannath, ketika lewat seandainya menyentuh badan saya yang rendah seperti ini, maka dan dia kalau datang memuja Jagannath,
maka saya menyebabkan kesalahan itu. Jadi beliau sangat takut. Although pure devotee is beyond this caste and creed. Yeah, caste system. When someone is pure, you cannot say he belongs to Brahman, he belongs to Kshatriya, he belongs to Vaishya, he is Sudra. No, he's beyond this caste and creed. Para penyembah murni sebenarnya posisinya adalah di luar dari kasta ataupun warna seperti itu. Itulah posisi penyembah murni. When you become pure devotee, means you are above now mood of material nature. When mood of material nature is working, you are within mood of goodness, passion and ignorance, then caste system is there. Karena ketika kita terpengaruh oleh tiga sifat alam, jadi dan maka pastilah ada kasta, sistem kasta itu berlaku pada kita. I don't know, in the past this caste system in India is very strong. Brahmins, if some Sudra, they'll step, no, not seen, if they will step on the shadow of a Sudra, then they have to take back. They are so strict people. Jadi sistem kasta di India zaman dahulu itu sangatlah kuat. Bahkan kalau ada seorang Brahmana, bayangannya itu dilangkahi oleh seorang Sudra, maka dia harus mandi. And if you invite them, they will eat fast. If someone will eat fast, then they will not eat. They are Brahman. You have to serve him fast. Jadi kalau kita mengundang mereka, para Brahmana, pertama dia harus dilayani dan dia harus makan pertama kali. Devotee, like Prabhupada said, Bhaktivedanta Saraswati Thakur said, devotee is a natural Brahman. His Brahmin qualities is natural. Tapi para penyembah, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan dia sepenuhnya adalah Brahmana. The Goswamis, like Sanatana Goswami, he said, no, I don't have right, or I don't have qualification to walk on the main road of Jagannath, main street of Jagannath, because many pujaris are going and coming. If they will touch me, and they will go inside, and they will serve Lord Jagannath, this is offense, this is a great offense, I will lose my bhakti. Therefore, I cannot go to see Lord Chaitanya Mahaprabhu. Neither I can see Chaitanya Mahaprabhu, nor I can see Lord Jagannath. It is better to give up this body. Sedangkan para Goswami itu cara berpikirnya adalah kalau saya menyentuh badan para pujari itu dan melayani Jagannath di dalam, maka saya akan menjadi dipersalahkan atau saya menjadi aparadi, dan apa yang terjadi? Saya kehilangan baktinya. Karena itulah saya tidak bisa melihat Jagannath, saya tidak bisa melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu. Lebih baik saya bunuh diri saja. Itulah cara berpikir. Therefore, humbleness is the real ornament of a devotee. Karena kerendahan hati itu adalah perhiasan yang sesungguhnya dari para penyembah. If Guru and Krishna wants to shower mercy on someone, his first qualification is humbleness. Jika Guru dan Krishna ingin memberikan karunia kepada seorang penyembah, jadi kualifikasi pertama seorang penyembah itu adalah kerendahan hati. So humbleness is like a container. So with humble mood we have to chant, with humble mood we have to serve, with humble mood we have to hear. Then everything will become realizable. Jadi sikap kerendahan hati itu bagaikan kontainer. Jadi dengan modal itu kita bisa melakukan pelayanan bakti, kita bisa mengucapkan nama suci, kita bisa melakukan sewa. Itulah sebenarnya persyaratan utama. Yeah, we are chanting, we are hearing, we are serving, but inside we are thinking I am qualified. But actually we are qualified to serve materially, but spiritually we are not qualified. Tetapi kita kadang berpikir merasa diri kita berkualifikasi untuk melayani atau mengucapkan nama suci, tetapi apa yang kualifikasi kita punya adalah kualifikasi secara material. Whatever spiritual qualification we have, that we receive from sadhu and guru. It is not our qualification. Dan apapun kualifikasi spiritual yang kita punya, saat itu adalah karunia dari sadhu dan guru juga, bukan dari usaha kita. That is called ungratefulness.
We fail to realize that whatever properties, spiritual properties or whatever spiritual qualification I have, that is only the property or that is blessings of Guru and Krishna. If you forget these things, that is ungratefulness. Dan kalau kita melupakan bahwa semua kualifikasi itu adalah properti kepemilikan dari karunia Sri Guru dan Sadhu itu, maka kita mempunyai perasaan yang tidak punya rasa terima kasih kepada para guru dan para sadhu. Now this is a challenge in spiritual life. Inilah tantangan kita dalam kehidupan spiritual. Because when you preach, when you serve, many appreciation will come. At that time, you generally fails to realize about Guru Krishna's blessing. Dan ketika Anda preaching, ketika Anda pelayanan, ini adalah tantangan, maka semua apresiasi penghargaan itu datang, pujian dari orang lain, dan pada umumnya kita gagal dalam hal ini. The Sanatana Goswami said, the servant of Lord Jagannath generally move about tending to their duties, but if they touch me, I shall be an offender. So he is so humble, he is thinking himself. Jadi dari sloka ini kita tahu Sanatana Goswami sangat rendah hati. Dikatakan ketika pelayan Sri Jagannath yang selalu mondar-mandir itu ya, mondar-mandir melakukan dutinya, dan ketika mereka mungkin bersentuhan dengan badan saya, maka saya menjadi orang yang bersalah. Oh, you know, if someone is not paying obeisance to us, we are feeling, why is not paying obeisance to us? I am a senior devotee, he is a new devotee, he is not saying Hare Krishna. We are become morose. Oh, he is not paying obeisance, he is not giving respect. We want that someone should give us respect, but they are very fearful for respect, very fearful. Wherever they find some respect is there, they just clear away. No, this is not our position. This is Guru Krishna's position. Jadi para Pemahmurnya Goswami seperti itu, dia sangat takut dengan penghormatan. Oh bukan, kalau dia dihormati, oh bukan untuk saya, ini untuk guru sebenarnya. Tetapi sebaliknya kita tidak seperti itu. Kalau kita merasa penyembah yang senior, kenapa penyembah ini nggak mengatakan Hare Krishna pada saya? Kenapa nggak menghormati? Itulah posisi kita. So Sanatana Goswami therefore he considered it is better to give up body. And he gives conclusion in 10th verse. Sisi Antalila, 4th chapter, 10th verse. তাতে যদি এই দেহ ভালো স্থান দিয়ে, তাতে যদি এই দেহ ভালো স্থান দিয়ে, দুঃখ শান্তি হয়ে আর সদ্গতি পাই, দুঃখ শান্তি হয়ে সদ্গতি পাই। Therefore, if I sacrifice this body in a good place, my unhappiness will be mitigated and I shall attain an exalted destination. Artinya, oleh karena itulah jika saya mengorbankan badan ini di tempat yang bagus, maka ketidakbahagiaan saya akan segera hilang dan saya mencapai posisi atau tujuan yang tertinggi, tujuan yang agung. Yeah. And Mahaprabhu, his determination Mahaprabhu already Mahaprabhu know. Sanatana wants to give up his body in a good place, in a good time, so that he can get benefit, exalted destination. Mahaprabhu knows these things because Mahaprabhu is super sure. Si Chaitanya Mahaprabhu adalah tidak berbeda dengan Sang Brahma, karena Mahaprabhu sudah mengerti. Oh, Sanatana Goswami sekarang berpikir kalau saya meninggal di tempat suci ini, maka saya akan mendapatkan tempat posisi yang bagus. For common people, for general people, this is the principle. They want to die in Tirtha, this place, this time. And Siddhar Swami said in Bhagavad Gita, in commentaries, for a devotee, there is no such consideration. It is matter of consciousness, wherever he may be. Wherever he may be, give up his body. If his consciousness is in Krishna, then he will go, return back to Godhead. Ya, orang pada umumnya juga berpikir seperti itu.
bagaimana kalau bisa saya mati di tempat suci, di tempat yang tirta seperti itu. Itulah pendapat orang-orang kami. Tetapi bagi para penyembah tidak seperti itu. Ini masalah kesadaran. Kapanpun dan dimanapun kita meninggal, kalau kesadaran kita bagus, maka itulah yang sesungguhnya yang kita cari. Yeah, like in Jagannath Puri, the Swargadwara is there. You know Swargadwara? Yes. Anyone die in Orissa, say, oh, I have a desire. You should burn my body in Swargadwara. So you are drinking whole life. You are drinking, eating fish, meat, everything, and commit so many mistakes. Now you want at the last time my body should be burned in Swargadwara. Then I will go to heaven. This is material considerations. Jadi dari pandangan material di India, di Orissa, sebenarnya dekat Temple Delhi, dekat pantai itu ada namanya Swargadwara. Jadi kalau semua orang di Orissa pada umumnya, orang yang umum yang itu berpikir kalau saya meninggal nanti tolong dibakar di sana dan akhirnya saya masuk surga seperti itu. Jadi coba bayangkan dia selama hidupnya dia makan hal yang tidak minum minuman keras seperti itu dan saat mati dibakar di sana dan mencapai surga seperti itu. Itu tidak seperti itu. Sanatana Goswami, out of humbleness, is thinking it is better. This is good place, Srikshetra, and good time, Rath Yatra, and in front of Lord Jagannath, and Chaitanya Mahaprabhu is there. So better to give up this body. He made a plan. Nah, Sanatana Goswami berpikir, oh badan saya ini tidak berguna, lebih baik saya mati di tempat suci seperti itu, di depan kereta Jagannath. Si Jagannath ada di sana dan Chaitanya Mahaprabhu. Dan jadi beliau membuat rencana ini. So anyone wants to give up body? Said, okay, I will go to Vrindavan, I will give up body. No, when he become invalid, when he suffer, when he suffer, when he become invalid, no money, everyone kick him out. At that time he may consider. But Sanatana Goswami was a Paramahamsa. But this was Chaitanya Mahaprabhu's, I can say, arrangement. In his body this itching came, and out of humility he said, okay, so I will give up this body. Kalau orang seperti kita mungkin ketika sudah tua, sudah sakit-sakitan, baru berpikir saya ingin meninggal saja seperti itu. Berbeda seperti Sanatana Goswami yang seorang Paramahamsa. Beliau berpikir ini adalah susunan Chaitanya Mahaprabhu. Beliau mendapatkan penyakit atau gatal-gatal seperti itu dan berpikir lebih baik saya tidak berguna badan ini, lebih baik saya mati saja di depan si Jagannath. No one wants to give a body. This is Krishna's Maya. Everyone wants to stay eternally. Oh, I want to live more. No one wants to die, but everyone have to die. But no one wants. Di dunia ini tak seorang pun ingin meninggal. Pasti dia ingin panjang umur seperti itu, terus menerus dia hidup seperti itu. Tak seorang pun itu adalah susunan dari Maya. Anyone wants? Ada orang yang ingin mati seperti itu. Because he is soul, he is not body. Because he is soul, he don't want to die. Karena pada akhirnya kita itu adalah jiwa, karena itu memang kita tidak ingin meninggal. Not only in the Jivan form body, in anybody, in any species, his soul. So, in anybody soul enter, then he think, I am eternal. Karena jiwa itu ada bukan hanya pada badan manusia ini, pada badan spesies yang lain juga jiwa. Karena itulah kita itu adalah kekal. Karena itulah keinginan kita adalah selalu kekal, selalu hidup seperti itu. How many days we will stay in this material world? Berapa hari kita bisa hidup di dunia material ini? You know? Apakah Anda tahu? No. So, why such a concrete building is required? The building will stay up to 100 years. We don't know how many years we will stay. Use 100 years plan we already made. We don't know how many years we will live here. But everything we want to do permanently. Why? Sekarang karena tak seorang pun ingin meninggal seperti itu. Pertanyaannya, kenapa kita buat bangunan yang lama, tahan lama seperti itu? Kita tidak tahu bangunan ini mungkin 200 tahun masih bertahan. Kita tidak tahu apakah sampai umur itu atau tidak. Apa tujuannya kita keinginan seperti itu? Karena kita mempunyai keinginan untuk terus hidup. Even we are stitching a shirt, wearing a sari or dress, you want.
It should be very strong. It should be long life, long life. Why always we want permanent? Because we are soul. We are not this body. Bahkan kita saat memilih pakaian atau menjahit pakaian, saya pilih pakaian atau sari yang sangat kuat supaya lama, tahan lama saya bisa pakai. Kenapa bahkan untuk pakaian aja kita memilih lama? Kita tidak tahu apa sampai kapan kita hidup. Inilah karena kita ada hakikatnya adalah jiwa, kita selalu ingin hidup. When you are buying mobile, immediately asking, how many year warranty? How many year guarantee? You don't know your guarantee. How many year you will stay here? But just buying a mobile, asking so many questions. How many year warranty? 2 year? 3 year? How many year guarantee? 5 year guarantee? You see, we don't have any guarantee. But even if we are buying a small mobile, we want guarantee because we are soul. Karena kita jiwa, karena itulah kita terus ingin sebenarnya hidup. Contohnya yang lain adalah ketika kita membeli HP ya, kita bertanya kepada penjualnya, berapa lama kira-kira garansinya ini? Apakah 2 tahun, 5 tahun? Kita tidak punya, bahkan untuk diri kita tidak tahu sampai kapan kita hidup seperti itu. We are soul. Soul's nature is reflecting this. His soul's mentality is coming, but we are in the body. Therefore, we are suffering. We want to enjoy because soul wants to enjoy. Because we are in body cannot enjoy. Body can enjoy little, but soul want eternal pleasure, eternal happiness. Therefore, we are suffering. Karena sifat daripada sang roh itu adalah selalu ingin menikmati. Karena itulah dia ingin terus hidup. Begitu juga karena kita ada di dalam badan, kita tidak bisa, hanya bisa menikmati sedikit. Dan apa yang kita rasakan karena kita berada di dalam badan, maka kita akan juga merasakan penderitaan. Karena sifat dari alami dari sang roh ingin kenikmatan, kebahagiaan itu. Karena itulah refleksi itu ada pada diri kita. Like prasadam, like we are preparing some food stuff. When you are preparing, thinking, I will enjoy so much. You are preparing different items, different dishes. You are preparing, but we are searching of enjoyment, eternal enjoyment, because you are soul. But after eating just 5 minutes, then what is this? Finish. Your enjoyment is finished now. After eating just like half plate, then you think, this is enough. I cannot enjoy more. Because body cannot enjoy, but soul is searching enjoyment. Soul is searching. Therefore, we are unhappy. Soul is always wants eternal happiness. Body cannot enjoy. Body have a limit power. Karena jiwa adalah selalu ingin kebahagiaan yang kekal seperti itu. Karena itulah kita menginginkan. Contohnya adalah ketika kita mau masak, kita berpikir bagaimana caranya membuat masakan yang enak seperti ini. Begitu banyak macam. Tapi setelah Anda makan hanya sedikit saja beberapa item kita makan, saya tidak. Artinya apa? Badan kita tidak bisa sebenarnya menikmati kebahagiaan yang kekal atau kebahagiaan yang begitu luas. Tapi karena kita merupakan jiwa, itulah menyebabkan kita ingin menikmati atau mendapatkan kebahagiaan. And this suffering we can realize in human form of life. But beasts they don't have, because they don't have knowledge about soul. And why human form of life, in human form of life, people suffer more? Because his soul, he want eternal pleasure, but his body have limit power. He cannot enjoy. Therefore he is suffering. Karena itulah situasi penderitaan ini hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang mendapatkan badan manusia. Ketika pada burung, binatang dan lain sebagainya, dia tidak bisa merasakan hal ini, penderitaan hal ini. Karena ketika badan manusia kita mengerti bahwa kita itu sang jiwa yang mempunyai keinginan yang tak terhingga tentang kebahagiaan, tapi badan itu tidak mempunyai kekuatan untuk menerima kebahagiaan. Karena itulah dia hanya menikmati sedikit saja dari kebahagiaan itu. Therefore, always our plan is for happiness. Always, if you want to go to India, I'll go to India. I'll see your plan. Always thinking, I will get pleasure. Like marriage, okay, I will marry. Happiness. So always thinking, I will get happiness. Because it is nature of soul. But body, nature is different. It is different, it's temporary. So we cannot get permanent happiness. Kenapa kita selalu menginginkan kebahagiaan yang besar seperti itu? Contohnya adalah ketika kita ingin ke India, saya akan mencari ini, mencari itu.
terus mencari berpikir untuk mendapatkan kebahagiaan, dan saya ingin kawin seperti ini, dan terus yang berpikir untuk mendapatkan kebahagiaan, karena inilah sifat alami dari jiwa, terus menginginkan kebahagiaan. Tetapi badan itu tidak bisa untuk menerima semua kebahagiaan yang diinginkan oleh sang jiwa. Therefore, no one wants to die. No one wants to die. Karena itulah tidak seorang pun ingin meninggal. Because his soul. Karena dia adalah, hakikatnya adalah sang jiwa. Soul is not dying. Who is dying? Body is dying. But why soul is on earth? Body is dying. Like your father died. Your mother died. Your son died. Why you are worried? Soul is eternal. Why you are worried for the body? Sekarang pertanyaannya, yang meninggal itu adalah badan, jiwa tidak meninggal. Tetapi kenapa kita mengalami kecemasan? Kan badan saja yang meninggal seperti itu. Like you are staying in a house. You understand? You are staying in a house. So if fire happen in this house, so you are feeling, oh, my house is burned. Because you are staying in this house. So soul is staying in this body. Therefore, something happened to this body. You think, oh, my house is burned now. Where I will stay? This is the condition of soul. This is called adhyas. False. How can you say? In Sanskrit, adhyas means like false acquisition. He's thinking of this body. False acquisition. Jadi inilah yang disebut dengan abias. Contohnya ketika bangunan ini mungkin ada api membakar, dan kita yang ada di dalamnya merasa takut, oh sekarang terbakar rumah saya. Kita berpakar bangunan itu diri saya. Pada saat yang sama kita juga berpikir badan ini adalah saya sendiri. Ketika mengalami terjadi sesuatu, itu menyebabkan kita khawatir dan ketakutan. Itulah yang menyebabkan kita menjadi khawatir. And to realize that I am soul, this is very difficult. Always we are realizing I am body. Dan untuk menginsapi bahwa kita itu adalah jiwa yang kekal, itu sangatlah susah. Kebanyakan kita hanya menginsapi bahwa kita ini adalah badan. And Sanatana Goswami said, he knows this body is useless. So better I just in the best place in Jagannath Puri, in front of in Rath Yatra day, in front of Lord Jagannath, and Chaitanya Mahaprabhu is there, and give up this body. This body is useless. Dan Sanatana Goswami berpikir, oh badan ini sudah tidak berarti. Sekarang lebih baik saya mati di sini pada saat hari Rath Yatra di depan Sri Jagannath, di depan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Itulah Sanatana Goswami berpikir seperti itu. Jagannath Rath Yatra haiben bahira, Jagannath Rath Yatra haiben bahira, Karo Rath চাকায় ছাড়ি এই শরীর, তার রথ চাকায় ছাড়ি এই শরীর. During the Rath Yatra festival, when Lord Jagannath come out of the temple, I shall give up this body under the wheel of his car. Artinya ketika festival Rath Yatra berlangsung, ketika Sri Jagannath keluar dari tempel, saat itulah saya akan menempatkan badan ini di bawah roda dari kereta Jagannath. Yeah. Still in India this faith is there. If someone die in Janmashtami, Rath Yatra, auspicious death, they think, oh, he just gone to heaven. They're not considering their karma. They're thinking, oh, he is now in heaven. He give a body. Yeah. Bahkan sampai sekarang keyakinan itu ada di masyarakat di India. Ketika dia meninggal pada saat Janmashtami atau seperti ini Rath Yatra seperti itu, oh saya akan datang ke surga seperti itu. Dia tidak pernah berpikir karma apa yang sudah saya lakukan. Yeah. Many bird, beast, other animals also dying on that day. It doesn't mean only you give a body, then you will get a higher destination. No, we don't believe. Vaishnavas, Gaudiya Vaishnavas, we don't believe. We are believing on consciousness. In which consciousness we are giving up this body. Accordingly, we get this body.
Jadi kita para Gaudiya Vaishnava tidak percaya dengan hal yang seperti itu. Pada saat hari-hari mujur itu, apa rata-rata atau jam lastani, banyak sekali burung, binatang juga mati. Apakah dia dapat surga seperti itu? Jadi kita percaya akan kesadaran kita pada saat kematian, bukan percaya dengan hal seperti itu. Still you can find, in India, all tirthas, all the pious places, thousand people living there only to give up body. Once they old age, oh, I want to give up body in Puri, I want to give up body in Vrindavan. They have strong desire, strong faith. If you give up body in holy place, then our destination will be in heaven. Banyak sekali sampai sekarang, bahkan di India, setiap di tempat-tempat suci begitu banyak orang datang ketika umur mereka itu mulai tua. Oh, dia punya keyakinan dan keinginan yang kuat untuk datang ke tempat suci. Kalau saya meninggal di tempat suci, di tempat-tempat suci seperti itu, maka kita akan bisa diangkat ke surga seperti itu. Yeah, you know one story about Radharani in Radhakund. There is a place where people used to burn the body of most of the devotees, karmis, everyone burn their body. Crematorium place is there near Radhakund. Di Radhakund ada satu cerita, di dekat Radhakund ada tempat satu krematorium. Jadi orang-orang itu datang di sana untuk membakar mayat. Yeah, although this fact is there, this is story, this is real fact. But people they don't want to develop their consciousness. Only they want to give up body. They will act accordingly. They will enjoy, but they want, okay, in last moment, if you just burn my body there, then I will get higher destination. For Gaudiya Vaishnavas, we are not following these things. We are always focusing on our consciousness. Sedangkan kita para Gaudiya Vaishnava tidak percaya dengan hal itu, tetapi kita hanya fokus pada kesadaran kita. Yang di sana dijelaskan ketika seseorang itu tidak menganggap bagaimana kelakuannya saat dia hidup, tetapi kalau saya sudah mati, sudah tua, sudah mati seperti itu, tolong dibakar yang di tempat pembakaran mayat di dekat Radhakund, maka kita akan mendapatkan, saya akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih tinggi atau di planet yang lebih tinggi seperti itu. You know, jackal, they are very clever. Jackals, they're very clever. They used to make a hole. You know, jackals, they used to, Serigala. yeah, residing within the hole. Jadi serigala itu contohnya adalah sangat cerdas, ya, cerdik sebenarnya. Serigala seperti itu, dia membuat lubang. So one day, in daytime, once a jackal came out from his hole and moving here and there. And Krishna's friend, they found out this jackal. So they want to catch up this jackal, but they are unable to catch up. This jackal go inside this hole. Jadi suatu ketika serigala itu biasanya keluar dari persembunyiannya, dari gua yang dia buat seperti itu, dia ke sana kemari. Tetapi ada teman Krishna itu kadang-kadang berusaha untuk menangkap. Tetapi serigala itu sangat cerdik, dia masuk ke dalam lubang yang dia buat. And you know, small boys, in India they used to play like that. They brought so many dry leaves, dry things, and they put fire. Their intention, let this jackal should come out, we'll play with them. But jackal is now inside the hole. So they just put fire. So jackal just die there. Yeah. Dan kita tahu bahwa para anak-anak di India kadang-kadang untuk memancing bahwa serigala itu keluar, dia berusaha membawa daun-daunan yang kering, masukin di depan goanya seperti depan lubangnya, kemudian dibakar seperti itu. Dengan harapan ketika dia keluar kita bisa bermain dengan dengan serigala itu. Tetapi apa yang terjadi ketika terbakar lubang itu, dan akhirnya serigala itu juga mati di dalam. And at that time Radharani was going on that way. She looked, oh, what happening? This jackal is just going to die. They're burning fire. Actually that happened. Jackal just give up body. So Radharani became so merciful. She said to Lalita and Visakha, I want to give her a gopi sarir. I want to give her a body, transcendental body. Because my friends, she give up, just like the jackal give up body in Vrindavan. And by Radharani's blessing, the jackal,
he got body of a, how can you say, eternal body, yeah, Sakhi body. Jadi ceritanya ketika serigala itu mati di dalam dan Radharani melewati tempat itu dan dia tahu bahwa serigala itu mati di dalam. Oh, kasihan sekali bagaimana cara. Jadi Srimati Rani berkasih, sangat mempunyai rasa kasihan pada serigala itu dan akhirnya Wisakha Lalita juga hadir di sana dan akhirnya mengasih blessing pada serigala itu. Dia mendapatkan badan penduduk Brajawasi seperti itu. Tempat itulah yang diceritakan tadi di dekat Radakunda. It's called Sibakhur, name Sibakhur. Dan tempat itu namanya Siba. On the way of Parikrama you can find that place. Still Brajavasis they have this desire. Oh, once I'll just give a body, please burn my body in Sibakhur. So then I'll get Sakhi body. Dan di tempat itu namanya Siwakur. Jadi kalau Sibakhur. Jadi kalau itu tempatnya, kalau kita melakukan parikrama di Radakund melewati tempat itu. Karena itulah juga penduduk di sana meyakini sampai sekarang kalau saya meninggal tolong bakar di tempat itu sehingga saya mendapatkan badan juga seperti badan para penduduk Brajawasi seperti itu. Yeah. We are following tradition to develop our consciousness, not blindly we are following tradition. Kita mengikuti tradisi yang ada hanya untuk membuat mengembangkan kesadaran kita menjadi kesadaran yang lebih bagus, bukan kita mengikuti dengan buta. Yeah. Many people they are following tradition, but they don't know even why they are following tradition. They don't know even why they are following. Just following. My father was following, I have to follow. Yeah. Banyak orang mengikuti tradisi, tetapi dia tidak mengerti kenapa dia harus mengikuti. Kalau ditanya kenapa Anda mengikuti dari sini, karena ayah saya, kakek saya sudah melakukan hal ini, saya juga sekarang melakukan. Yeah. Important is consciousness. Jadi yang terpenting adalah kesadaran kita. Yeah. And you know, Bhaktisiddhanta Saraswati used to say this story about tradition. Apakah Anda tahu bagaimana Srila Bhaktisiddhanta Saraswati memberikan cerita tentang tradisi? Yeah. So once in a village, in one family, they are searching for one cat. Jadi di suatu desa ada seorang keluarga seperti itu, dia ingin mencari seekor kucing. 4 or 5 brothers, they are just searching, where is cat, where is cat? And everyone became astonished. Why he wants cat? Because cat is not auspicious. For their marriage, one cat is required. They are searching, and it is difficult to catch a cat. It's jumping here and there, and 4 or 5 brothers with a stick, they are searching. And everyone is saying, why? No, for our marriage, cat is required. But cat is not auspicious, it is inauspicious. But they are searching. Jadi dalam satu keluarga itu 4 atau 5 anggota keluarganya membawa tongkat seperti itu berusaha untuk menangkap kucing. Dia mencari-cari di mana kucing itu. Sebenarnya kucing itu adalah tidak muncul kita ketemu kucing, tetapi untuk perkawinan dia membutuhkan kucing itu untuk ditangkap. And people are asking, why you are searching cat? No, you know my mother in my brother's marriage day. He just cover one With the blanket. He just keep one cat within this house. So therefore, for marriage festival, we must have a cat. So that we'll cover this cat with something, then our marriage will happen. Then this is auspicious. Everyone became astonished. Why these things are? Why they are following these things? Because they don't know. They are following this tradition. Itu seperti di Bali juga ada menutupi dengan keranjang seperti itulah kalau ada upacara. Artinya dia menjawab, kalau untuk tradisi perkawinan supaya menjadi mujur, jadi kucing itu ditangkap dan ditutup dengan seperti keranjang seperti itu, harus ada itu sebagai sarana gitu. Sebenarnya ini adalah kucing itu tidak mujur. Kenapa hal itu terjadi? Hanya karena mengikuti tradisi saja sebenarnya. So you know what happened? They have a pet cat. Pet cat, you understand? Yes. Like pet cow, pet dog, Yes, pet cow, yeah. pet cat. And in marriage day, they have sweets, they have different, items. Yeah. The cat is going here and there and touching everything.
Their mother became very upset. What will happen? This cat is just eating everything. Therefore, he just covered with something. And their brother, their sons, they used to see my mother. Just how can I say? Just just keep this cat and just cover with something. Oh, this is auspicious. They don't know why mother done these things. But they think in every marriage festival, it is compulsory just to bring you some cat. Jadi ketika saudaranya yang kawin itu, jadi harus ada kucing. Biasanya kalau kucing kesayangan itu, semua dia yang biasa makan yang enak-enak. Ketika ada upacara, semua juga dimakan seperti itu. Jadi untuk hal itulah akhirnya saudaranya ini berpikir ini semua dimakan oleh kucing ini, lebih baik ditutupin saja. Untuk itulah sebenarnya posisi di awalnya itu kucing itu harus ditutup gitu, harus ada kucing dan yang ditutup. Tetapi orang yang tidak mengerti hal itu, jadi setiap upacara harus ada kucing ditutup seperti itu. Ini adalah mujur gitu jadinya. Yeah. This is the blind follower of tradition. Inilah yang disebut dengan orang yang mengikuti tradisi secara buta. Only one thing, if you blindly follow this Vaishnava tradition, this is Karmi tradition, like a traditional, something is there, traditional according to traditional etiquettes, according to social etiquettes, other things, you cannot get benefited. But only if you blindly follow the Vaishnava tradition, even you don't know its glory, still you can get benefit. Jadi apapun yang diikuti tradisi orang kami seperti itu, kalau kita mengikuti secara buta, maka tidak ada keuntungan yang kita dapat. Tapi ada satu hal di dalam Vaishnava tradisi yang mungkin bahkan kita tidak tahu maknanya atau tujuannya, kita harus tetap mengikuti. Many things we don't know. You understand? Our parampara, many things we know. Where is Golok Vrindavan? Huh? We know. We are just putting tilak because Guru said. Just wearing kantimala. We are offering bhoga to deities. We don't know whether he is accepting or not. But this is tradition. And this tradition is not, this is not blind faith. Because Parampara Acharyas already experienced. They already experienced that when we are offering something to deities are accepting. Yeah, he used to eat these things. So blindly we are following our Vaishnava traditions. The social traditions we cannot follow blindly because by this way our consciousness never develops. But by following Vaishnava tradition, the consciousness will be developed. Yeah. Di tradisi sosial yang ada di luar itu, kita tidak akan dapat manfaat kalau kita mengikuti secara buta. Tetapi khususnya di Vaishnava tradisi itu, kalau kita mengikuti, bahkan kita tidak tahu maknanya, seperti mempersembahkan bunga. Kalau acarya kita sudah memberikan contoh, ketika beliau mempersembahkan sesuatu, Krishna terima. Kita tidak tahu apakah persembahan itu diterima sebenarnya apa tidak. Tapi hanya kita mengikuti apa yang dilakukan para acarya, tetapi kesadaran kita akan berkembang dari peristiwa itu. Itulah bedanya kalau kita mengikuti hanya mengikuti para acarya dibandingkan mengikuti tradisi yang ada di luar. Like holy name is not different from Krishna. We don't know. But Acharya has already experienced holy name and Krishna is identical. We are just following. By just following these things, we can develop our consciousness. Contohnya, nama suci tidak berbeda dengan Krishna. Kita tidak mengerti hal itu, tapi Acharya mempunyai pengalaman tentang hal itu. Dan kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para Acharya, perlahan-lahan kesadaran kita akan menjadi tambah maju, tambah berkembang. This is in 11th canto. You want to see this verse? How blindly you have to follow Bhagavatam. This is 11th canto. 11th canto. Yanostayo Nororajan. Now Pramatyate. Dhavan Nirmalyavanite. 11. Yang Astaya Naraja. Yeah. This is 11. Ya. 11 canto, second chapter, 35 verse. Ya, sloka 35. Yeah.
Yanusthayanurura janna pramadhyate karachit dhavan nirvilyavanatre nastaletna patatiha. O king, one who accepts this process of devotional service to the Supreme Personality of Godhead will never blunder on his path in this world. Even while running with eyes closed, he will never trip or fall. Wahai Raja, seseorang yang menerima proses pelayanan bakti ini kepada kepribadian Tuhan yang Maha Esa tidak akan pernah dibingungkan atau gagal pada di dunia ini. Bahkan jika mereka lari dengan mata ditutup, dia akan tidak pernah jatuh. Yes. Just close your eye and run. Is it possible? You just close your eye, you can walk? No. But Bhagavad saying, just close your eye. Once you come to Vaishnavism, once you come to Bhagavatam, just close your eye and run. That means just blindly follow what Acharya said. Artinya di sloka ini adalah kita seperti mempunyai keyakinan Buddha, apa yang dikatakan oleh Acharya ikuti saja dan Anda bisa melakukan. Karena sebenarnya di dunia ini bahkan kalau kita mengikuti secara ini sosial seperti itu, tidak mungkin kita dengan mata tertutup bisa berjalan. Tapi kalau kita mengikuti Acharya, dan itu akan terjadi. In India, still in Orissa, this tradition is there. If you ask to someone, where is this village? They will say, just close your eye and go straight. How can you close your eye and go straight? Because this is tradition. They used to say like that. That means they are giving so much faith. Don't create doubt. What it means? Suppose I want to go to Denpasar. What you will say? Okay, just close your eye. Go straight in this way. That means with confidence, you are giving the direction. That means you should close your eye. That means you should not develop any doubt. Jadi di India, di Orissa ada tradisi seperti itu. Kalau menanyakan itu di mana desa ini seperti itu, hanya tutup matamu dan lurus pergi seperti itu. Apa maknanya di sini? Bahwa ketika kita mengikuti, mempunyai keyakinan yang kuat, tidak perlu Anda begitu banyak bertanya, hanya ikuti aja jalan yang diberikan oleh para acarya seperti itu. Now, who is saying these things? Close your eye and go straight. That means he knows. He knows very well. Therefore, we have to follow him. He knows the way. Therefore, he is saying like that. Therefore, Bhagavad saying these things. When Acharyas knows this the way towards Golok Vrindavan, Acharyas knows holy name is not different from Krishna. Acharyas knows the deity is not different from Krishna. Therefore, we are blind people. Even we don't know because they knows. They said, just go straightly. We are going. Karena orang yang memberikan petunjuk itu sebenarnya dia tahu, dia punya pengalaman. Karena itulah kita hanya yakini mereka yang memberikan petunjuk. Karena itulah kita hanya ikuti guru atau acarya yang sudah mempunyai pengalaman. Kita tidak begitu perlu banyak bertanya ketika para acarya memberikan contoh, ikuti jalan ini. Bagaimana dia bisa pulang ke dunia rohani. Karena beliau tahu hal itu. Karena itulah kita jangan mengembangkan keraguan-keraguan di dalam hati, hanya ikuti saja. Many devotees they think, I don't have faith on holy name, I don't have faith on deities. If some devotees ask this question, that means he don't have faith on Acharya. Unless you put faith on Acharya, you can't put faith on holy name. You can't put faith on deities. Yeah, because you don't know their real position. Kadang-kadang orang mengatakan, saya tidak punya keyakinan yang kuat pada arca, tidak punya keyakinan kepada nama suci seperti itu. Jadi seseorang tidak akan pernah punya keyakinan. Ini artinya apa? Dia tidak punya keyakinan kepada acarya yang mengatakan hal itu. Kalau saja orang mengembangkan keyakinan yang kuat pada acarya, maka itu akan terjadi. Dia punya keyakinan yang kuat pada arca atau nama suci. Like Srila Prabhupada said, if I give a body in Washington, DC, still this is Vrindavan for me. Wherever I may leave my body, this is Vrindavan for me. Because consciousness is in Vrindavan. Consciousness is important. But Sanatana Goswami already made plan. This body is useless. In Rath Yatra day, when chariot come out, on the wheel of Jagannath chariot, I will give up this body. And this is topmost achievement. And when Mahaprabhu will hear these things, he will criticize. What? This is topmost achievement? Jadi Srila Prabhupada juga pernah mengatakan, seandainya saya meninggal di Washington DC, di Amerika, tetap aja saya bisa mencapai planet yang tertinggi. Karena apa? Itu tergantung pada kesadaran.
Dan di sini di dalam cerita ini Sanatana Goswami berpikir seperti itu, bahwa ketika saya meninggal di tempat suci, di depan si Jagannath, maka saya akan bisa mendapatkan posisi atau tempat tinggal yang lebih tinggi. Tetapi Chaitanya Mahaprabhu mengkritik cara berpikir yang dikembangkan oleh Sanatana Goswami. Like Sukadeva, like Vrindavan, eh? Seperti Prabu Sukadeva selalu datang ke Vrindavan, suka dengan Vrindavan. You like Vrindavan? That's good. Bagus itu. But wherever you may stay, develop Vrindavan consciousness. You know, there are many varieties of Vrindavan Vas. You want to reside in Vrindavan, there is many varieties. The top one is in Manas Vas. In your mind, always, wherever you may be, always think about Vrindavan. If your consciousness in your mind, oh, I am in Vrindavan, that is topmost Vrindavan Vas. Jadi Vrindavan Was itu artinya berusaha kembangkan kesadaran Vrindavan. Di Vrindavan begitu banyak variasi, begitu banyak keanekaragaman, tetapi berusaha mengembangkan manasa Vrindavan. Di pikiran itu selalu berpikir tentang Vrindavan. Itulah yang tertinggi. And Prabhupada used to say, our temple, they are like Vaikunthas. Because all the activities, actually, we are performing, these activities are eternally. Eternally it is, how can I say? Eternally it is, yeah, in Vaikuntha activities. Eternally this is going on in Vaikuntha, in Golok. Srila Prabhupada juga mengatakan bahwa tempel kita ini tidak berbeda dengan Vaikuntha. Karena apa yang kita lakukan aktivitas ini adalah juga dilakukan di Vaikuntha. I don't think if you go to Golok Vrindavan only you will sit ideally and someone will serve you. Yeah. Jadi jangan kita berpikir kita datang ke Goloka Vrindavan atau itu hanya melihat-lihat seperti itu. Tidak ada seorang pun ke rumah di sana gitu. Someone will cook for you and invite you, come here, take prasadam and just sleep there. Hanya tidur di sana di Goloka Vrindavan, ada seorang yang masak dan memberikan Anda, oh sini persatu. Tidak ada, nggak seperti itu. Prabhupada said, so our activities here in this material world, our activities like our temple activities, actually this is same as Golok Vrindavan because here it is unripened. So we are not feeling any tasty. But there it is ripened. But same activities. Jadi sesungguhnya aktivitas yang ada, terutama aktivitas di tempel itu persis seperti dengan di Vrindavan, juga di Goloka Vrindavan, di planet Goloka Vrindavan. Tetapi kita kadang-kadang mengalami begitu banyak masalah karena apa yang ada di tempel di sini adalah ada di dunia material. Karena apa yang aktivitas yang kita lakukan di tempel itu juga terjadi di They are preparing garland, they are addressing to Krishna, they are offering bhoga, everything they are performing. Yeah, whatever activities they are performing here, they are performing there. Karena kita belajar memberikan pakaian arca dengan bagus, memasak, dan apapun kegiatan itu di sana juga akan kita lakukan kalau kita pulang di dunia rohani. It is matter of consciousness. Because our consciousness is not developed, we are not feeling interesting. Jadi ini adalah hanya masalah kesadaran. Kalau kita nggak mengembangkan kesadaran seperti itu, maka Anda tidak akan pernah merasakan hal itu. Yeah, like Mayavadis, their philosophy is different. They are worshipping deity. They are saying because our mind is not fixed, now you have to worship deity. When mind become fixed, no need of deity. The Mayavadis in India, they used to preach like that. Inilah filosofi Mayawadi yang berbeda dengan kita. Karena kita kesadaran kita, berpikiran kita tidak fix, maka kita melayani Acharya, kita memuja Acharya karena kita belum maju seperti itu. Nanti kalau kita sudah maju, kita tidak lagi melayani Arca. Itulah pandangan Mayawadi. Yes. So we have to follow Vaishnava tradition and following the footprint of Acharyas. Even though we don't know its value or its glories, still we are following. Karena itulah kita hanya mengikuti Vaishnava Acharya kita. Walaupun kita tidak mengerti, kita lakukan saja apa petunjuk Acharya, karena beliau sudah mengalami hal itu. Just by blindly following anyone already achieved success in this Vaishnava, only just following. Everyone achieved success just by following. This is the glory of
Even they don't know, just following, then one day they will be perfect. Because the path is perfect, process is perfect. Di Waisnawa tradisi kita itu hanya mengikuti hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh para ajarya, itulah kesempurnaan. Dia akan menjadi sempurna hanya mengikuti seperti itu. Kenapa? Karena prosesnya adalah sempurna dan jalan ini adalah sempurna. Hanya mengikuti saja. Therefore we should not speculate. Like Sanatana Goswami, his disciple Chaitanya Mahaprabhu, without consulting Chaitanya Mahaprabhu, he already made a plan and project. I want to give up this body. Dan di sini seperti Sanatana Goswami juga berspekulasi tanpa berkonsultasi dengan si Chaitanya Mahaprabhu. Dia sudah berpikir, merencanakan, saya ingin bunuh diri dalam situasi seperti itu. Mahaprabhu age aro dekhi Jagannath, Mahaprabhu age aro dekhi Jagannath, rothe deha chhadi mui param purusarth, rothe deha chhadi mui param purusarth. After seeing Lord Jagannath, I shall give up my body under the wheel of car in the presence of Sri Chaitanya Mahaprabhu. This will be the highest benediction of my life. Totally opposite things. This is not desire of Chaitanya Mahaprabhu. Once you initiated, once you become devotee, this body belongs to Guru and Krishna. You don't have any rights on your body. But he is thinking like that. Di sini si Sanatana Goswami berkata, setelah saya melihat Sri Jagannath, saya akan melepaskan badan ini di bawah kereta Jagannath, di depan si Chaitanya Mahaprabhu. Ini adalah karunia yang sangat, karunia tertinggi dalam kehidupan saya. Ini sebenarnya sangat bertolak belakang sebenarnya. Tanpa berkonsultasi dengan si Chaitanya Prabhu, dia sudah mengembangkan planning atau berplanning seperti ini. Tetapi kalau seorang sudah menjadi murid, menyerahkan diri pada guru, sebenarnya badan ini pun bukan milik kita, tetapi milik guru. What is the real definition of disciple? Apa arti yang sesungguhnya dari disciple atau murid? One who is voluntarily wants to give up his independence. Voluntarily. Ini arti dari murid yang sebenarnya. Secara sukarela dia tidak menjadi independen. Voluntarily with happiness. Okay, from today I don't have any independence. I will just follow my spiritual master, Parampara. That is real disciple, mood of a real disciple. Jadi dari seorang murid yang sesungguhnya setelah dia menerima karunia guru, semenjak sekarang badan ini bukan milik saya. Saya tidak akan menjadi independen. Saya akan mengikuti apa yang dikatakan oleh guru saya. When you have independent, your mood is like guru mood, not disciple mood. Ketika Anda menjadi independen, maka mood Anda adalah menjadi mood seorang guru, bukan seorang murid. So how many disciples you can find in Kali Yuga? Everyone have their own independent, everyone have their own idea. Yeah, everyone have their own plan projects. Only namesake they are taking initiation, but they have their own plan, own project, everything. That is not. We can say this is a real disciple. Di zaman Kali Yuga berapa ada seorang murid yang seperti itu? Setiap orang hanya setelah mendapatkan diksa, hampir setiap orang mempunyai planning tersendiri, mempunyai proyek tersendiri seperti itu. Tidak mengikuti apa yang dikatakan gurunya. Yeah, you can't do anything. You can't do anything without consulting your spiritual master. That is real discipleness. Jadi Anda tidak bisa mengikuti tidak bisa melakukan sesuatu tanpa konsultasi dengan guru Anda. Itulah yang paling penting. Yes. So voluntarily you have to give up your independence. Jadi secara sukarela Anda harus menghilangkan independensi Anda, kebebasan Anda. Yes. Therefore, first initiation is called Harinam, means the new born. Now you newly born. Jadi karena itulah orang yang pertama mendapat inisiasi pertama disebut Harinam.
Karena orang yang lahir itu nama yang dikasih. Ini kita baru lahir seperti itu. So newborn baby have independent, he just follow mother. Contohnya ketika bayi itu baru lahir dikasih nama, apakah dia bebas mau melakukan apa? Tidak. Sepenuhnya dia tergantung kepada ibunya. He don't know anything, he just following mother. This is baby's best quality, he just following mother. Dia tidak tahu apa-apa, dia hanya mengikuti ibunya. Itulah seorang bayi seperti itu. And Brahman initiation, second birth. Now you are getting a new life, second birth. Ya, Brahmana diksa atau Brahmana inisiasi artinya adalah diksa yang kedua. Sekarang Anda sudah mendapatkan kehidupan yang baru. Yeah. Now you're matured, second birth. Yeah, you're now very fixed and mature in your duty, in your prescribed duty. Ini disebut kelahiran yang kedua. Sekarang pikiran Anda sudah fix seperti itu. Sekarang sudah menjadi dewasa. And when you become sannyas, you're finished. Your body is finished. You are dying. Materially, Prabhupada said, used to say, sannyasi and widows, they're civil social death. They can't enjoy anything. They don't have public and private happiness, nothing else. Widow and sannyasi. Dan inilah ketika dia sannyas, dia sepenuhnya meninggalkan hal-hal seperti itu. Karena sannyasi khususnya dan janda seperti itu, dia tidak mempunyai keinginan material sepenuhnya. Dia secara sosial adalah sudah meninggal. Yes. So to become a disciple is very difficult. Jadi untuk menjadi murid itu sangatlah susah. Yeah, you see, like Sanatana Goswami already made a plan. This is supreme destination. And in Rath Yatra day, on the wheel of Lord Jagannath, this auspicious day in Dham, Jagannath Puri, and to sing, by singing Jagannath and Chaitanya Mahaprabhu, I will give up this body. Sanatana Goswami berpikir seperti itu. Ketika saya meninggal di bawah kereta Jagannath, pada saat itu saya melihat Sri Jagannath dan melihat Chaitanya Mahaprabhu, maka saya akan mendapatkan tujuan yang paling tinggi seperti itu. Yes. So, and he is naturally humble. He can't stay everywhere. He's consulting with the devotees. Where is Haridas? I want to stay with Haridas. Haridas Thakur. Dan beliau adalah penyembah yang sangat rendah hati Sanatana Goswami. Karena itulah beliau ingin, kalau gitu saya akan ingin tinggal di tempat Sri Haridas Thakur. Yeah, always you have to pray to Gaurnika. Always you have to pray Acharyas. How can we get association of like-minded devotees? Like-minded devotees, that is very important. Jadi disinilah seorang penyembah itu harus selalu dalam pergaulan para penyembah. Karena itulah kita harus bergaul dengan like-minded devotee, artinya orang yang mempunyai pemikiran yang sama. Yeah, Dan itu adalah sangat penting. Big problem. Even in your family life, if your wife is not like-minded, fighting. In your office, your officer or your staff, if they are not like-minded, fighting, disagreement. And in spiritual life, if you don't find such like-minded devotees, then always offensive mentality will come. Always you will lose enthusiastic mood. So always you have to pray. They will arrange some like-minded devotees. Karena itulah kita harus selalu berdoa agar mendapatkan pergaulan like-minded devotee, artinya para penyembah yang mempunyai pemikiran yang sama untuk kemajuan bakti itu. Kalau di rumah tangga saja contohnya, ketika suami dan istri tidak mempunyai pemikiran sama, maka apa yang terjadi? Pertengkaran terjadi. Yeah. Ketika di antara para penyembah juga terjadi kalau tidak like-minded, apa yang terjadi? Mereka bertengkar, mereka saling kritik, dan akhirnya lama-lama kita kehilangan semangat dalam bakti ini. Someone is supporting, this is not a problem. You understand? Like your wife is there. If she is not cooking, no problem, you can cook. But if she is always objecting, always creating problem, that is real problem. Jadi mungkin contohnya adalah kalau dalam rumah tangga, kalau istri itu sekali, dua kali tidak masak seperti itu, Anda bisa masak. Tapi kalau terus dia membuat masalah, dan itu adalah masalah yang sesungguhnya. Yeah. You can clean your house, you can take care of your kids, you can cook, no problem. But if she is doing everything and in every step she is just checking, why you cannot do like that? That is not like-minded. You understand? She is very expert.
or you are very expert, but your mind is not cooperating with each other. Your nature is different. Then always you will face problem. Like family life. But devotee also said, we are performing all our spiritual activities with Vaishnavas, but mind is not same. Then always feeling dissatisfaction, always seeing fault, always coming offense. Therefore always we have to pray to God Nita. Just arrange some like-minded devotees. Karena itulah kita harus berdoa kepada orang itu supaya disusun, supaya mendapatkan pergaulan penyembah yang like-minded, yang pemikiran seperti itu, sehingga bisa memajukan bakti kita. Kalau tidak, kita selalu akan saling kritik satu dengan yang lain dan kita menciptakan halangan di dalam bakti itu. Seperti juga di rumah tangga seperti itu. Kalau perjodohan antara laki dan perempuan itu tidak cocok, maka mungkin Anda istri tidak membersihkan rumah, Anda bisa membersihkan, tidak masak bisa, tetapi kalau selalu dia terus membuat masalah, selalu bertengkar, dan itu adalah masalah bagi kehidupan rumah tangga. Yeah, difficult to find compatible nature in this material world. you are always thinking, oh, my husband should be like that, or my wife should be like that, or my disciple should be like that. The devotee should be like that. Always, this is Krishna's arrangement. Whatever you are searching here, you can find the opposite things here. Yeah, this is Krishna's blessing. At least you will be disgusted to this material world. Then you will develop love for Krishna. Yes. Jadi sangat susah untuk mencari kecocokan di dunia material ini. Di antara para penyembah juga pasti selalu ketidakcocokan. Dalam rumah tangga juga seperti itu. Susah sekali mencari benar-benar cocok seperti itu. Sampai akhirnya Anda bosan, Anda jijik dengan dunia material itu. Akhirnya barulah Anda satu-satunya jalan hanya mencintai Krishna. Don't think you are Sunan Krishna membuat hal ini. Don't think you are in problem family life. We are not in problem in our ashram life. Same problem. You want to marry? Okay, if I will marry, my wife will be like that. She will cooperate me. She will cook. She will doing everything. I will stay happily. Therefore, he wants to marry. The guru, okay, he wants disciple. Why? My disciple will come. Will help me. My guru service will take care. My deities, I will stay happily, I will chant more rounds. After marriage, after initiation, like after marriage you are facing problem. After initiation, Guru also facing some problem. Yeah, this is material world. You cannot find, without Krishna's arrangement, you cannot find like-minded devotees. Very difficult, very difficult. Tanpa susunan Krishna, bahkan kita tidak mendapatkan penyembah yang sepemikiran seperti itu. Janganlah Anda berpikir hanya di Grahasta saja masalah, di posisi seperti Maharaj juga masalah. Contohnya Grahasta, dia berpikir, oh setelah saya kawin, ya masakan saya makan enak, melakukan ini, melakukan itu. Begitu banyak hal yang baik dipikir, tapi setelah itu apa yang terjadi? Begitu banyak masalah. Guru juga posisinya seperti itu. Oke, nanti saya akan memberikan diksa, murid saya akan memuja arca, melakukan ini, melayani saya. Tapi setelah diksa, apa yang terjadi? Begitu banyak masalah yang ada. Jadi itulah guru juga mengalami masalah di posisinya beliau. Mentally, everyone facing same problem. Don't worry. Don't be disgusted. Same problem. Like before marriage, boys, girls, they're thinking, oh, the best person in this matter. My husband is best and my wife is best. Then after marriage, my husband is worst and my wife is worst. Yeah. And like disciples said, before initiation, they're acting in such a way, oh, very sincere, he will dedicate his life, everything. But after initiation, where is now? Where is now? Same problem everywhere. And this is Krishna's blessing. At least you will not develop attachment to anyone, except Guru and Krishna. Yeah. Don't, like Gurudev said, don't develop your attachment to a disciple. Why you are developing attachment to my disciple, my ashram? No, only Krishna. Give up everything. Jadi contohnya di kehidupan keluarga rumah tangga seperti itu. Ketika baru kawin dia berpikir, oh Indah wanita yang paling cantik, yang terbaik yang saya temukan. Begitu juga sebaliknya, yang cewek juga berpikir seperti ini, suami yang terbaik. Tapi setelah itu begitu banyak masalah. Guru juga mengalami hal itu. Ketika diksa, dia orang yang rendah hati, yang baik ini. Seperti itu. Tapi setelah diksa apa yang terjadi? Dan di mana sekarang setelah itu? Jadi Gurudev mengatakan, karena itulah jangan membuat ikatan bahkan kepada murid Anda sekalipun.
Hanya terikanlah pada guru dan Krishna. Yeah, like the girls, for their protection. So, okay, now I am dealing nicely. After my legal marriage, you can show me who the disciples are like that now. Okay. Oh, you are guru, you are speaking so many things. Wait, I should take initiation. Once I get brand, then I will see you. Who are you? Yeah, now the devotees mentality is like that. They are taking initiation to become guru, not to become disciple. This is their mood. Inilah mood. Contohnya gadis yang kawin dengan suami barunya dengan pemuda itu juga seperti itu. Waktu kawin yang baik-baik saja baru kawin, tapi nanti baru akan kelihatan siapa dia sebenarnya. Sekarang dalam proses diksa hubungan guru dan murid juga seperti itu. Waktu awal dia mau diksa, baik sekali, tapi orang beberapa saat setelah itu apa yang terjadi? Mulailah ngatur guru seperti. Jadi orang yang diksa itu sebenarnya ingin diksa menjadi guru dan bukan ingin menjadi murid. Yeah. Like this girl wants to marry the boy, not to become servant. How to become owner of this house? Beginning said, oh yes, I will solve everything. Once you married, legally rights came. Legal right. Yeah. Pen and paper legal rights came. Jadi seorang gadis dia ingin mengawini seorang pemuda itu bukan untuk menjadi melayani suaminya itu, tetapi ketika kawin dia punya rumah, punya apa, saya akan menguasai rumah ini. Itu yang terjadi. Same problem, like you cannot give up your wife now. How can legally you cannot give up? And you have also prestige. Always you have hope, okay, one day my wife will cooperate. And Guru have same problem. He cannot kick out disciple. What will happen? He will give up Krishna consciousness. You understand? Maybe one day he will change. It's giving chance to him. Same problem everywhere. And this is Krishna's blessing. Krishna's blessing. So Krishna wants to cut off all our relationship in this material world. He said, no, I am your only recipient. Just concentrate on me. Yeah, we are doing our duties. After all, Krishna is our real friend. Guru and Krishna is our real friend. Jadi seperti di keluarga mungkin istri begitu atau suami seperti itu. Kita tidak bisa melepaskan atau menceraikan begitu saja suami istri yang tidak korporat, yang tidak bagus seperti itu. Tetaplah berharap suatu saat dia akan berubah, suatu saat dia menjadi baik seperti itu. Guru juga seperti itu. Muridnya mungkin tidak mengikuti atau nakal seperti itu, tapi guru tidak bisa mereject muridnya. Dan dia tetap guru itu berharap suatu saat mungkin dia berubah, suatu saat masih berubah. Satu-satunya cara adalah ini adalah karunia Krishna. Ini hanya dengan cara ini kita tahu sifat asli dunia material ini. Tidak ada sesungguhnya teman di sini. Teman satu-satunya adalah guru dan Krishna. Itulah teman terbaik kita. Why Krishna is a supreme personality of Godhead? Why Krishna is attractive? Why Krishna is worshipable? Because only you can share your heart to Krishna. At any moment, you want to reciprocate. Others, even your wife, your friend, your whoever you may be, it is difficult to find such a person with whom you can share your heart. You can open your heart. You want to open everything. You want to share everything, but no one wants to accept this thing. This is material life. No one ready to accept your heart. Only Krishna, Guru and Krishna. Hanya karena itulah Krishna disebut kepribadian Tuhan yang tertinggi. Beliau adalah teman yang sesungguhnya. Jadi guru dan Krishna itulah teman yang sesungguhnya. Ketika Anda mempunyai masalah, mempunyai begitu banyak hal yang tidak bagus di dalam hati, pada siapa Anda bisa share seperti itu? Hanya pada Krishna yang bisa menerima. Di dunia material, ketika Anda mengumpulkan ini, tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang bisa memberikan solusi akan masalah Anda. Hanya guru dan Krishna. Setiap saat Anda bisa mengungkapkan hal itu. Why everyone is unhappy here? Why everyone is unhappy? Why? Kenapa setiap orang tidak bahagia di dunia ini? So everyone thinking, I am just opening my heart to my relatives, to my wife, to my son, but no one try to understand me. This is unhappiness. Jadi ketidakbahagiaan kita adalah saya berusaha untuk membuka hati ini pada saudara, pada teman, kepada keluarga seperti itu. Tak seorang pun mengerti diri saya. Ketika orang mempunyai pandangan gitu, inilah sebenarnya ketidakbahagiaan sesungguhnya. Nah, no one will understand. No one wants to share their heart. You know, they are in safest position.
20%, 30% they are sharing their hearts. But you are 100% opening your heart. They are not accepting. You understand my point? They are in a suppressed position. They are not showing everything. They are not opening their door. Half close. Yeah. They are just sharing something. But you are thinking, they might be dearer and nearer. You are opening your heart. Therefore, this is your unhappiness. I am saying everything. I am just opening my heart, but no one liking me. This is material life. Inilah di dunia material. Sebenarnya kita berusaha untuk membuka hati, tapi sebenarnya begitu banyak yang kita tutupi, tidak hanya setengah, hanya sedikit. Dan karena itulah tidak seorang pun bisa, dan dia tetap merasa bahwa tidak seorang pun bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah. Inilah sifat asli dari dunia material itu. It is very rare to find such a person who will give you prize when you are opening your heart. Very rare. Only by Guru Krishna's blessings you can find such friend. He may be your wife, he may be your son, he may be your disciple. But it is very rare to find such a person. Sangat-sangat jarang untuk menemukan kepribadian yang bisa menghargai Anda, yang bisa memberikan solusi kehidupan Anda ketika Anda bahkan membuka diri. Dan hanya atas karunia Guru, atas karunia Krishna, Anda bisa bertemu dengan seseorang yang seperti itu. Yeah. No one wants to understand us. This is the problem. Always you want to open your heart, you want to say something, but no one wants to understand you. Always misunderstood. They are not understanding, that is different thing. But rather they are misunderstood you. You are opening your heart, but they are taking in a different direction. This is material life. Di dunia material ini, ketika kita membuka hati, membuka diri kita, tetapi orang mempunyai pengertian berbeda, tidak cocok dengan pengertian yang saya buka seperti itu dalam hati saya. Inilah masalahnya, karena itu tidak seorang pun bisa mengerti keadaan saya. Ini yang terjadi. Even demigods, yeah, they are not super soul. Only super soul knows your heart, because he is super soul. He is residing in our heart. Only Krishna, he can reciprocate. When you open your heart, then he will reciprocate. Therefore we are lover of Krishna. Bahkan para dewa sendiri tidak bisa memberikan solusi. Tetapi para Mahatma atau super soul itulah yang bisa memberikan solusi, karena tidak berbeda dengan Krishna. Therefore to find out a like-minded devotees is very difficult. Only by blessings of Krishna, by Gaur Nityananda Prabhu, you can find out such devotees. Karena itulah untuk mendapatkan pergaulan like-minded devotee atau penyembah yang mempunyai sepemikiran seperti itu sangatlah susah. Hanya atas karunia si Nityananda sang Singgaurangama Prabhupada itu kita harus selalu berdoa kepada beliau. Not only in this life, life after life we want association of such devotee. Bukan hanya dalam hidup ini kita membutuhkan pergaulan penyembah seperti itu, tetapi kehidupan demi kehidupan kita membutuhkan pergaulan penyembah semacam itu. Like Prabhakti Chandrika, end of Prabhakti Chandrika, Narottam Das Thakur is mentioning. Oh Krishna, just shower this mercy. In next life, I may associate with Ramachandra Kaviraj. That Ramachandra Sangamage, always in his prayer, always saying, give me association of Ramachandra Kaviraj. Even next life, I am unable to go to Golak Vrindavan, but give me association of Ramachandra Kaviraj. Dalam Prema Chandrika dikatakan Prema Bhakti Chandrika, di sana ada suatu kalimat yang mengatakan, bahkan di kehidupan berikutnya pun tolong saya kasih pergaulan Ramachandra seperti itu. Ramachandra Kaviraj is Sangamurakas. He said, without Ramachandra Kaviraj, everything is useless. Tetapi tanpa pergaulan Ramachandra Kaviraj, maka segalanya menjadi tidak berarti. Yeah, this was a nice verse. I don't know why. Ramachandra Kaviraj is Sangamurakas Tarvinu Ahiyar. Yes. Ramachandra Kaviraj sei sange murukaj. Ramachandra Kaviraj sei sange murukaj. Taro sanga binu sab sunya. Taro sanga
सब शून्य हए जन्म जदि पुनः तार संग हए जेन हए जन्म जदि पुनः तार संग हए जेन तबे हय नरोत्तम धन तबे हय नरोत्तम धन My only wish is to have the association of Ramchandra Kaviraj. Jadi keinginan hamba hanya ingin mendapatkan pergaulan dari Ramachandra Kaviraj. He never said, Narottam Das Thakur never said, my only wish to associate with Radha Krishna. No, he said, only Ramchandra Kaviraj. Jadi Narottam Das Thakur tidak pernah berpikir saya menginginkan pergaulan si Radha dan Krishna. Tapi tetap beliau tidak menginginkan hal itu, tetapi beliau mengatakan keinginan saya adalah mendapat pergaulan dari Ramachandra. When we associate with the Premi Bhakta, that means that is platform Radha Krishna's pure love. Karena ketika beliau mendapat pergaulan dari Premi Bhakta, maka Anda mendapatkan posisi pergaulan dengan si Radha dan Krishna. And without him, everything looks empty. Tanpa pergaulan penyembah seperti itu, segalanya menjadi kosong, hampa. If I am to be born again, may I get his association. Jika saya dilahirkan kembali, semoga saya mendapatkan pergaulan beliau lagi. Then the life of Narottam Das will be successful. Karena itulah kalau itu yang didapatkan, maka kehidupan si Narottam Das maka menjadi sukses. Yes. Narottam Das Thakur will not take bath again, but he said, even I will take bath again. I want association of Ramchandra Kaviraj. Narottam Das Thakur tidak lahir kembali, tetapi jika seandainya saya lahir kembali, tolong saya kasih pergaulan Ramachandra Kaviraj. Itulah doa dari beliau. So therefore Sanatan, when Sanatan came, he was searching, where is Haridas? Dan ketika Sanatan datang sampai di Jalan Puri, beliau langsung berpikir, di mana tempatnya si Haridas Thakur? Yeah, although many devotees at that time, they are with Mahaprabhu, but you find out the Haridas is like-minded devotees. I can stay with Haridas, I can release same mood, both have full mood. Therefore he is searching where is Haridas, and he find out Haridas place. Sekalipun saat itu si Chaitanya Mahaprabhu mempunyai banyak penyembah di Jagannath Puri, tetapi Sanatana Goswami, saya ingin mencari pergaulan dari si Haridas Thakur. Artinya dia ingin mendapatkan pergaulan like-minded devotee, sehingga saya bisa merasakan pergaulan para penyembah seperti itu. This is blessings of Krishna. When you find out some like-minded devotees, you will never lose. Like Dina Vassala was asking, how to I'm losing my, how can I say, how to increase our enthusiastic mood. This is the answer. When you pray to God with time, He will give you association. Always you feel enthusiastic mood. Jadi dengan cara seperti itu kita selalu akan bisa mengembangkan semangat di dalam berbakti ini. Seperti kemarin Pak Udina bertanya, kenapa saya bisa kehilangan semangat? Seperti itu. Karena itulah kita selalu berdoa kepada si Gauranga dan si Nityananda agar kita mendapatkan karunia seorang penyembah yang like-minded, yang mempunyai pemikiran yang sama, sehingga kita selalu bisa bersemangat di dalam bakti ini. And also another, why you want to stay with Haridas? He knows Haridas is very close associate of Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, like him, Chaitanya Mahaprabhu used to come to Haridas. So if I stay with Haridas, then I can see Chaitanya Mahaprabhu. Dan alasan lain kenapa Sanatana Goswami ingin tinggal bersama Haridas Thakur, karena Haridas Thakur itu sangat disukai oleh si Chaitanya Mahaprabhu. Kalau saya tinggal sama Haridas Thakur, saya juga bisa melihat Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, there is a saying in Oriya. I used to say these things. If you want to become a rich man or stay with a rich man. You understand? Yeah. We can become a rich man. We can't become a Premi Bhakta. At least we can stay with a Premi Bhakta. There is a saying in Oriya, become rich or stay with a rich man. Jadi ada istilah di Oriya, jadilah orang kaya atau tinggal dengan orang kaya. Seperti itu. Di dalam Sanatana Goswami, minimal saya bisa berdekatan dengan Premi Bhakta Sila Haridas Thakur, seperti itu.
So Haridas Thakur is your devotees. So if you have to stay with Haridas Thakur, then Chaitanya Mahaprabhu will come. Automatically will see Chaitanya Mahaprabhu. With this intention, he wants to stay with Haridas. And mood also same mood, humble mood. Jadi karena Haridas Thakur adalah premi bhakta, jadi si Sanatana Goswami juga dengan intensi, dengan pemikiran kalau saya dekat dengan penyembah murni seperti Haridas Thakur, dia sangat disayang oleh Chaitanya Mahaprabhu, otomatis saya juga bisa berhubungan dengan si Chaitanya Mahaprabhu. Tetapi pada saat yang lain adalah moodnya sama, dia mempunyai mood yang sama, sepemikiran dengan Haridas Thakur dengan Sanatana Goswami. And Haridas Thakur, Sanatana Goswami is always inquiring Haridas, when Chaitanya Mahaprabhu will come, when Chaitanya Mahaprabhu will come. He said, just wait, Mahaprabhu will come. Mahaprabhu will come. And at that time Mahaprabhu came. Kemudian Sanatana Goswami selalu bertanya kepada Haridas Thakur, kapan si Chaitanya Mahaprabhu datang, kapan si Chaitanya. Dan Haridas Thakur mengatakan, tunggu saja, sebentar lagi dia pasti datang. Dan akhirnya Chaitanya Mahaprabhu juga datang. So this we start from 70. Ya, kita mulai dari sloka 17. Prabhu dekhi तुम्हें पड़े दंडवत हैया प्रभु देखी तुम्हें पड़े दंडवत हैया प्रभु आलिंगिया हरि दासेरे उठाया प्रभु आलिंगिया हरि दासेरे उठाया. Seeing Sri Chaitanya Mahaprabhu, both Haridas Thakur and Sanatana Goswami immediately fell flat like rod to offer obeisances. The Lord then lifted Haridas and embraced him. Melihat si Chaitanya Mahaprabhu, keduanya Haridas Thakur dan Sanatana Goswami segera melakukan sujud dan dawat kepada Tuhan, dan Tuhan akhirnya mengangkat Haridas Thakur dan memeluknya. If both pay obeisances, then how Mahaprabhu only address Haridas? Where at that time where Sanatana was? Because Sanatana was from far away. He was paying obeisances because he knows if I will pay obeisances, Mahaprabhu will embrace me, and my body now boil is there, itching is happening, and even this water will touch Chaitanya Mahaprabhu's body. So it is a big offense. He is paying obeisances from far. And Haridas Thakur said, Mahaprabhu, Sanatana is paying obeisances. Mahaprabhu got astonished. How Sanatana can be here? Without my information. And Mahaprabhu knows he wants to give up his body. Jadi kenapa hal ini terjadi? Keduanya melakukan sujud dan dawat kepada si Chaitanya Mahaprabhu. Tapi kenapa di sloka ini dikatakan Chaitanya Mahaprabhu hanya memeluk Haridas Thakur seperti itu? Karena Sanatana Goswami begitu rendah hati, beliau bersujud dari jarak jauh, tidak berdekatan seperti itu. Dan setelah Haridas Thakur dipeluk, Haridas Thakur mengatakan, oh Chaitanya Mahaprabhu, Sanatana Goswami juga di sini. Di mana dia seperti itu? Sebenarnya hal ini sudah direncanakan. Sanatana Goswami takut dipeluk oleh Chaitanya Mahaprabhu karena badan dia yang gatal-gatal seperti itu berbintik-bintik, takut menyentuh badan Chaitanya Mahaprabhu. Itulah kerendahan hati dari Sanatana Goswami. Mahaprabhu knows everything. We should not think we are coming to temple, we are paying obeisances. He don't know what we want. He knows everything. But we are thinking Krishna don't know my plan and projects. Jadi Chaitanya Mahaprabhu tahu segalanya, apa yang terjadi, alasan Sanatana Goswami di sana. Kita juga seperti itu, kadang-kadang datang ke temple, kita bersujud seperti itu. Oh, Krishna kenapa tidak tahu, tidak mengerti hati saya, apa yang saya inginkan. Kadang-kadang kita seperti itu gitu. Suppose a thief will come to temple. He want to steal something. What he is thinking? What I am doing? No one knows. A thief is thinking, suppose a thief came here now, in front of Radha Session. He is sitting here, he want to steal a mobile. He is thinking, no one knows me. I am a thief. I want to steal something, no one knows. But he is thinking he is clever, no one knows. But Krishna knows. You know, because he is thief, but we are devotee. We should know each plan and project. Who knows? Guru and Krishna knows. Sanatana already decided, I want to give up body. Mahaprabhu knows. We should not think that what is my plan and project, Guru and Krishna don't know. They knows.
everything. They know everything. Accordingly, they will repay. Jadi contohnya ketika di tempel ini mungkin ada seorang pencuri datang, jika ia mungkin mencuri sesuatu atau HP kita atau apa, oh tidak ada seorang pun. Tapi kalau penyembah dia tahu, Guru dan Krishna mengetahui hal ini. Sanatana Goswami juga seperti itu. Tetapi Chaitanya Mahaprabhu mengerti apa intention dari Sanatana Goswami. Dan suatu saat pasti dia akan mendapatkan balasannya. We sometimes we are thinking something in our mind. We are thinking Krishna don't know what I am thinking, but Krishna knows. He's super soul. We cannot cheat Krishna. Gurudev said you can cheat everyone, but not to Krishna, which is supreme cheater. He will cheat you in such a way, you can get center anywhere. He's supreme cheater. Jadi kita sering berpikir seperti itu. Oh, Krishna tidak tahu apa yang ada dalam pikiran saya. Bukan seperti itu. Kita tidak bisa menipu Krishna. Bahkan Krishna sendiri adalah penipu yang paling ulung seperti itu. Tidak bisa seorang pun. Mungkin orang bisa menipu begitu banyak orang, tetapi tidak seorang pun bisa menipu Krishna. When we are small kid, we used to go to school. We have prayer. In that prayer, this verse is there. Oh Krishna, whatever I am saying, whatever I am doing, and whatever I am thinking, everything you know. Everything you know. A devotee should always mold his life that whatever I am doing, whatever I am thinking, what I am speaking, Krishna knows everything. So I cannot avoid my thoughts or my ideas that Krishna don't know these things. Krishna knows everything. Ketika di India orang anak-anak itu berdoa seperti itu. Oh, apapun yang saya pikirkan, apapun yang saya katakan, dan apapun yang saya kerjakan, ya Tuhan, Anda, oh Krishna, Anda mengerti, Anda tahu segalanya. Jadi kita juga harus berpikir seperti itu. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun yang kita pikirkan, yang kita kerjakan, dan apa yang kita lakukan. Tuhan mengerti semuanya. Yeah. Where CCTV is not there, when thief used to steal something, his thing no one can watch me. Yeah? So if he devotee think, oh now this is dark night, no CCTV, I can do whatever I want. But Krishna is there. Even darkness Krishna is there, in light Krishna is there. Sarvato Manipartha, Sarvato Pisirapu. Everywhere Krishna's hand, everywhere Krishna's eye, everywhere Krishna is present everywhere. Not in dark, not in light, everywhere Krishna is there. This is devotee's realization. Inilah keinsapan para penyembah. Contohnya kalau kita tidak ada CCTV, kita bisa ini gelap, kita ambil saja, tidak ada seorang pun. Tapi Krishna tahu itu. Penyembah juga seperti itu. Jangan berpikir di suatu tempat, oh ini gelap, saya bisa, guru tidak tahu, jadi saya melakukan apa saja seperti itu. Tidak seperti itu. Inilah keinsapan seorang penyembah. Krishna tahu dan guru tahu semua hal itu. In CCTV, under CCTV there is a in India they used to write what? You are under CCTV supervision. You are under CCTV supervision. So we have to write down there. You are under Krishna supervision. Yeah. Contohnya kalau kita melihat CCTV, di bawahnya ada tulisan, Anda dalam pengawasan CCTV gitu. Jadi sebenarnya penyembah juga harus berpikir itu. Sekarang Anda dalam CCTV-nya Krishna seperti itu. Yeah, Chaitanya Mahaprabhu knows these things. Therefore Sanatan was paying obeisance so far. And when Haridas Thakur said, Sanatan is paying obeisances, Mahaprabhu gave astonishment. Why Sanatan is far away? And Mahaprabhu knows, and he was running behind Sanatan to embrace him. Because Mahaprabhu knows his intention. Yeah. Dan ketika Haridas Thakur mengatakan, oh Sanatan juga ada di sini. Kemudian Chaitanya Mahaprabhu, bagaimana dia bisa datang ke sini dari jauh seperti itu? Dan dia bersujud dari jauh. Akhirnya Pak Chaitanya Mahaprabhu juga mengejar Sanatan dan dia berusaha untuk memeluk dari belakang. Karena tahu intention dari Sanatan Goswami supaya tidak dipeluk begitu. Dia sangat humble. Yeah. Krishna is supreme CCTV. We are all under supreme CCTV supervision. He knows everything. Therefore, in next verse you can see, when Sri Chaitanya Mahaprabhu come forward to embrace him, Sanatan backed away and spoke as follow. Sanatan just running away because his intention was Chaitanya Mahaprabhu should not embrace me. Because Mahaprabhu knows
Jadi kemudian di sloka berikutnya, ketika si Chaitanya Mahaprabhu datang mendekat dan memeluk dia, Sanatan membelakanginya dan berusaha untuk lari, dan Sanatan dan mengatakan sebagai berikut. Yeah. And in truth you can see, my dear Lord, my Lord, please do not touch me. I fall at your lotus feet. I am the lowest of men and having born of a low caste. Beside that, I have infection on my body. Dan Sanatan sambil dia berlari seperti itu tidak mengatakan, wahai Tuhanku, mohon jangan sentuh diriku. Saya menjatuhkan diri di kaki Padma Anda. Saya orang yang paling jatuh. Saya lahir di kasta yang paling rendah, di kasta rendah. Di samping itu, saya mengalami infeksi di badan saya ini. Yes. Whatever we have desire, it will not fulfill. Even we have 1,000 desire, it will not fulfill. But Krishna's one desire will fulfill. But Krishna want, that will happen. Inilah mungkin kita mempunyai ribuan atau bahkan jutaan keinginan, mungkin tidak bisa terpenuhi. Tapi kalau Krishna menginginkan, dan itu pasti akan terpenuhi. बलात्कारे प्रभु तारे आलिंगन गइला बलात्कारे प्रभु तारे आलिंगन गइला गंडू क्लेद महाप्रभु श्रीअंगे लागिला गंडू क्लेद महाप्रभु श्रीअंगे लागिला. Sri Chaitanya Mahaprabhu, however, embraced Sanatana Goswami by force. You are not good. Our desire will not fulfill Krishna's desire. What is Krishna's plan? It will be happen. So thus the moisture oozing from the itching source touched the transcendental body of Chaitanya Mahaprabhu. The itching water coming from this worm, he was avoiding this thing. Sanatana already said, I will give up body because I know Mahaprabhu will embrace me. For that purpose you want to give up body, but in beginning Mahaprabhu wants to embrace it. Mahaprabhu wants to embrace it. That means our desire will not fulfill. We are making some plan and project, but what is Krishna's desire? That will happen. Jadi di sloka ini artinya si Chaitanya Mahaprabhu berusaha mengejar Sanatana Goswami dan memeluk dengan paksa, dan akhirnya cairan atau nanah keluar dari gatal-gatal atau bintik-bintik yang ada di badannya, rasa gatalnya itu, dan akhirnya menyentuh badan rohani dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sebenarnya Chaitanya Mahaprabhu mengerti ini, dia ingin meninggalkan badan karena tidak mau suatu saat badan saya disentuh mengotori Chaitanya Mahaprabhu. Inilah intensi dari Sanatana Goswami. Tetapi berapapun kita mempunyai keinginan, kadang-kadang tidak akan pernah terpenuhi. Sanatana Goswami juga seperti itu. Dia ingin meninggalkan badannya dan tidak menyentuh Sanatana Goswami, tapi itu tidak akan terjadi. Tetapi satu hal keinginan Krishna atau keinginan Chaitanya Mahaprabhu, itulah yang akan terjadi. And therefore Srila Gurudev used to give this example. Only Krishna's desire will fulfill. Even not Balaram. What to speak about us? What to speak about us? Dan Srila Gurudev mengatakan hanya keinginan Krishna akan dipenuhi. Bahkan keinginan Balaram bahkan bisa terpenuhi. Apalagi kita. Ya, keinginan Balaram pun mempunyai keinginan tidak akan terpenuhi. Apalagi kita. Balaram wants to hand over Subhadra to Duryodhana. And Krishna said to Arjuna, no, you came in disguise for a sannyasi. Krishna is clever. If you come here in a general form, someone may recognize he is Arjuna. Just in a sannyasi form, you just come, stay here, and love. You just develop your love towards my sister. Just marry. I am allowing you. And 4 months you stay there as a sannyasi. And they are just like, they develop their affection and love, and one day Krishna arranges everything. You just kidnap Subhadra, I am back. Just take Subhadra from Dwarka. And Balaram became very furious. What happened? I want to kill Pandavas.
Then Krishna said, brother, cool down, cool down. You know, this is our world. Subhadra have desires. Subhadra have a specific desire for Arjuna. Otherwise, when she left Dwaraka, she never wants to say anything. I am there. So why you are objecting? Balram said, yes, 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 yes. But it is Krishna's desire. Krishna's desire only fulfilled, not even Balram's. And what to speak about us? So better just surrender to Krishna. Dalam cerita itu hanya keinginan Krishna saja yang dipenuhi, bahkan keinginan Balaram tidak bisa dipenuhi. Jadi dalam perkawinan Subhadra Dewi dengan Arjuna seperti itu, Balaram ingin mengawinkan Subhadra kepada Duryodhana, tetapi Krishna menginginkan Subhadra itu kawin dengan Arjuna, dan karena itulah Krishna menginginkan Anda jangan berpakaian seperti ksatria, Anda berpenampilanlah seperti seorang sannyasi, datang di sini. Dan selama 4 bulan Arjuna di Dwaraka dalam penampilan sebagai sannyasi seperti itu. Dan pada saatnya nanti Krishna menginstruksikan Arjuna, suruh Subhadra menyetir kereta dan suruh lari dari tempat ini. Dan melihat hal ini, Balaram menjadi sangat marah. Saya ingin membunuh Pandawa seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Krishna mengatakan, oh ini salah saya, kakak. Tolonglah tenang, jangan marah seperti itu. Dan akhirnya Pak Balaram, ya seperti itu. Hanya keinginan Krishna yang terpenuhi. Bahkan keinginan Balaram tidak bisa terpenuhi. Apalagi keinginan kita. Yeah. So Balram became angry. What is happened? Then Krishna explained 8 types of marriages. Krishna knows everything. This is this marriage, this is this marriage. Why you are angry? Why you are angry? Our sister is angry. So why you are angry? You see, Manu Maharaj said this 8 types of marriages. Balram became doomed. Yes, I have to follow. Jadi ketika Arjuna melarikan Subhadra seperti itu, dan Balaram menjadi sangat marah, ingin membunuh Pandawa seperti itu. Kakak, janganlah marah seperti itu. Kenapa anda marah? Subhadra mempunyai intensi, keinginan pada Arjuna. Dan akhirnya Krishna menjelaskan, kenapa anda memarahi dia? Ada 8 cara untuk dalam perkawinan itu. Dan itu salah satunya. Kenapa anda marah? Nah, akhirnya Balaram kelihatan bodoh di depan Krishna, tidak dikasih penjelasan seperti itu. Therefore, we should not develop separate desire. Rather, always we pray to Gaur Nitai, to Radharaseswar, to Jagannath. Let your desire should be fulfilled. If I develop 1,000 of desire, don't fulfill one of my desire. Let your desire should be fulfilled. Then I can stay peacefully. Karena itulah kita seharusnya tidak mengembangkan keinginan yang berbeda dengan keinginan Tuhan. Karena itu dalam berdoa, mohon jangan penuhi keinginan saya, wahai Tuhanku, wahai Radharaseswar, Gauranitai, tolonglah keinginan Anda yang terpenuhi. Itulah doa kita. We should not make plan and come to Radharaseswar. Please grant me, please grant me. I want, please fulfill my desire. This is not real mood of a devotee. You will suffer for that. Dengan cara mempunyai keinginan bahwa berdoa kepada Radharaseswar seperti itu, baru kita akan menjadi damai. Kalau tidak, kita akan menderita. Ketika datang kita ke depan arca, kita oh tolong karunia saya ini, saya itu, ini akan menjadi menderita. Tapi kalau kita mempunyai doa, mohon keinginan Anda terpenuhi, dan kita akan menjadi damai. This is another question already made plan. In Rathayatra day, my body is useless. On the will of Jagannath, in front of Jagannath, Sing Chaitanya Mahaprabhu, I will give up body. But in beginning, Mahaprabhu came and embraced him. later is Mahaprabhu said, one day Mahaprabhu came and said, Sanatan, you want to give up body, this body is mine. And Sanatan came to know, how Mahaprabhu knows this body, I want to give up body. Dan di dalam sampai di cerita ini sebenarnya Sanatan awalnya berpikir, oh saya akan berusaha untuk bunuh diri di bawah kereta Jagannath dan di depan Chaitanya Mahaprabhu. Tapi sebelum itu terjadi, Chaitanya Mahaprabhu bahkan sudah memeluk lebih awal sebelum kejadian itu. Dan di berikutnya, di sloka-sloka berikutnya dikatakan, kenapa anda ingin bunuh diri? Dan Sanatan berpikir, oh bagaimana Chaitanya Mahaprabhu mengerti hal itu. Okay, so tomorrow morning we'll hear more. We'll continue this one.
Mungkin Someone has a question. besok lagi kita akan melanjutkan. Ada pertanyaan?